जग माँ आमीना के अइले ललनवा अंगनवा अजोर हो गई। तशर्रफ़ शैतान, शैतान इस तरह झांक झांक करके देखता है, आँख पे हाथ रख करके गौर से देखने का मतलब ये होता है, इस तरह शैतान ताकता है औरतों को जो औरतें घर से बाहर बगैर पर्दे के निकलती हैं। तो हर वक्त उनके पीछे शैतान लगा है, हर वक्त उनके पीछे शैतान लगा है। तो आज हम कानून तलाश करते हैं कि इस जुल्म पर क्या कानून बना। अरे सबसे बड़ा कानून तो ये है कि तुम घर में रहो, जुल्म होगा ही नहीं। तुम घर में रहो, जुल्म होगा ही नहीं। अहले हुकूमत अगर ये कानून बना दे, हमारी हुकूमत ये कानून बना दे कि कोई औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती है, कल हो करके ये जुर्म, ये जुल्म, ये बलात्कारी, ये ज़नाकारी खुद खत्म हो जाएगी। कोई उसको याद करने वाला नहीं रहेगा, कोई कहीं खबर नहीं मिल सकती है आपको। लेकिन मेरे भाई हम सबब की तरफ नहीं जा रहे, मर्ज को सिर्फ देख रहे हैं, अब मर्ज का इलाज तलाश रहे हैं। ये सबब है, मर्ज को तो देखो, मर्ज का सबब क्या है, वो घर से नहीं निकलेगी तो ये मसला ही खड़ा नहीं होगा। तो कहा उनको वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम अपने घर के अंदर बैठी रहो, ज़माना जाहिलियत के औरतों की तरह अपने आप को बनाओ, श्रृंगार करके जाहिर मत करो, लोगों के सामने मत जाओ, लोगों को मत दिखाओ। ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया। तो मेरे भाई अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, और हमें हाकिम बनाया गया, तो अब हमारी जिम्मेदारी है उनको घर में रोक के रखना। अगर वो नहीं रुकती हैं तो ये हमारी कमजोरी है और हमसे पुरशिश होगी, हमसे पूछा जाएगा, और हमारी वजह से वो गुनाह कर रही है, वो गलती के अंदर है। खुदा की कसम मैदान महशर में जब अल्लाह के सामने पेशी होगी, हमारी बीवी, हमारा वो बेटा, हमारी वो बेटी, वो मैदान महशर में अल्लाह के सामने हाजिर होकर अर्ज़ करेगी, अल्लाह आपने हमारे बाप को, आपने हमारे शौहर को हमारा हाकिम बनाया था, इन्होंने कभी मुझे दीन की बात नहीं समझाई, मैंने गलत किया, मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका, मेरे शौहर ने मुझे नहीं रोका, मैं तन्हा नहीं, मौलाना साहब को भी लेके जहन्नम में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, मौलाना साहब भी साथ में जाएंगे जहन्नम में। अरे तहज्जुद पढ़ लो, तहज्जुद गुजारो, 24 घंटे मस्जिद में बैठ के तस्बीह पढ़ते रहो, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी फाहिशा है, अगर तुम्हारी बीवी गुनाह कबीरा कर रही है, अगर तुम्हारी बीवी सड़कों पे बेपर्दा घूम रही है, खुदा की कसम वो तहज्जुद काम नहीं देगी, खुदा की कसम तुम्हारी तस्बीह काम नहीं देगी, वही बीवी तुम्हें पकड़ के जहन्नम के अंदर ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, तुम हाकिम हो उसके, अपने पहले घर को संभालो, माशरे की इस्लाह हो जाए, माशरे की इस्लाह वहीं से हो जाएगी, बिगाड़ वहीं से पैदा होता है, घर से ही बिगाड़ पैदा होता है, घर से ही खराबी पैदा होती है। घर हमारा, हर आदमी अपने घर को सुधार ले, हर आदमी अपनी बीवी को, अपने बच्चों की तरबियत सही कर दे, खुदा की कसम कोई माशरे के अंदर खराबी नहीं रहेगी, कोई माशरे के अंदर गड़बड़ी नहीं रहेगी। लेकिन दुनियावी मामलात की खातिर तो जैसे सुनने में आया, हालात आते रहते हैं, हालात आते रहते हैं, बात सामने आई कि एक साथ कोई लड़की थी, ससुराल से मैके गई, वहां से भाग गई। अरे भाग गई तो बाप का ना कसूर है या शौहर का कसूर है, तो भाग गई बेटी, केस कर रहे हैं दामाद के ऊपर, भाग गई बेटी, केस कर रहे हैं दामाद के ऊपर, तुम्हारे घर से भागी है तो तुम्हारा कसूर न है, तुम्हारी गलती न है, तुमने ऐसी तरबियत क्यों किया कि तुम्हारे घर से वो भाग करके जा रही है,
یہ تمہاری کمزوری ہے، میدان محشر میں تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن ہم چاہتے ہیں دنیا میں دوسرے کو پکڑ لیں۔ دنیا میں کتنا ہی ظلم کر لو، اللہ کے سامنے نہیں چلے گا، اللہ کے سامنے تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ کے سامنے تمہاری گرفت ہوگی۔ تو آج یہی حال ہے ہماری عورتوں کا کہ نہ لباس ان کا ٹھکانے کا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لعن اللہ القاسیات العاریات، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہے، کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ اب کہیے گا کپڑا پہن کر ننگی کیسے ہے؟ تو کپڑا پہن کر کسی اس کی شکلیں مختلف ہیں، یا تو اتنا چست کپڑا ہے کہ جسم کے ہر اعضاء دور سے ہی نظر آ رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے، یا چست نہیں ہے تو اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ بدن کا آدھا حصہ کھلا ہوا ہے، یہاں سے عورتیں یہاں تک کا کپڑا پہن رہی ہے پورا کھلا ہوا ہے، پیٹ کا نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہے، اسکرٹ پہن کر کے نوجوان لڑکیاں جا رہی ہیں، یہاں سے نیچے کھلا ہوا ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ ہے، یہاں تک کا لباس ہو، یہاں تک کا لباس ہو، یہاں تک ہو، یہ ہے حجاب، یہ ہے پردہ، یہ اتنا، اور یہ بھی کہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں ہے، اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب آئے ہمارے پاس، بہت دن پہلے ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب ایک بات سمجھ میں نہ آتی ہے کہ آخر فتنہ تو پیدا ہوتا ہے چہرہ سے، لیکن حجاب کے اندر چہرہ داخل نہیں، چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، چہرہ ستر کے اندر داخل نہیں ہے، حجاب الگ ہے اور ستر الگ ہے، اس کو سمجھ لیں، ستر میں یہ داخل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر چہرہ کھلا رہے، نماز کے اندر ہاتھ کا یہ حصہ کھلا رہے، نماز کے اندر پاؤں کا یہ حصہ کھلا رہے، عورت کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے اوپر اگر کھلا ہوا ہے نماز نہیں ہوگی، اگر اس کا بال کھلا ہوا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر اس کے پیٹ کا حصہ کھلا ہوا ہے نماز نہیں ہوگی، اگر اس کا لباس گھٹنے کے اوپر ہے یہاں تک ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، یہاں تک اس کو لباس پہننا ہے، یہاں تک لباس پہننا ہے، تو یہ ستر ہے۔ اور حجاب وہ تو پورا ہے، سر بھی، چہرہ بھی ڈھکا ہو، ہاتھ بھی ڈھکا ہو، پاؤں بھی ڈھکا ہو۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، میں تو نہیں جا سکا، جو حج کرنے گئے ان سے پوچھ لیجئے، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں عورتیں ہیں پولیس، عورتیں پولیس ہیں بحالی، وہاں بھی عورتیں پولیس ہیں، لیکن ان کا لباس کیا ہوتا ہے؟ پوچھئے تو مولانا صاحب سے، کسی عورت کا ناخن بھی دیکھا ہے؟ کسی پولیس کا ناخن بھی نظر آیا ہے؟ نہیں، یہاں تک لباس ہوتا ہے، ہاتھ میں دستانہ ہوتا ہے، پاؤں میں موزہ ہوتا ہے، اور وہ ڈیوٹی میں ہوتی ہے، ہاتھ کا ناخن بھی اس کا ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ ہے حجاب، اس کا نام ہے حجاب۔ تو آزاد عورتوں کے لیے اس حجاب میں رہنے کا حکم ہے، اس حجاب میں آزاد عورتوں کو رہنا ہے، جن کی ضروریات زندگی، ان کے دوسرے لوگ، ان کا شوہر، ان کا بیٹا اور ان کے رشتہ دار باہر کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، ان کے لیے گھر میں رہنا ہے، فرض مل محال کبھی مجبوری میں جانا پڑا تو اس حال میں انہیں جانا ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، میرے بھائی یہ پوچھ ہم سے ہو، ہم سے پوچھو گی، ہم سے سوال ہوگا کہ تمہاری بیوی، اور اس پر تو ایک بات اور میں کہہ دیتا ہوں کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے، دنیا میں ایک جانور ایسا ہے جس کو کہا گیا ہے دیوس، اور وہ کون ہے؟ سور، خنزیر۔ دیوس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیوس کا معنی ہوتا ہے کہ شوہر کھڑا ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا آدمی ملوث ہو اور دیکھ کر کے اس کو کوئی اس کی فکر نہ ہو۔
कुछ असर न हो उस पर। ये सिर्फ खिंजीर के अंदर ये आदत पाई जाती है, कुत्ता के अंदर भी नहीं। एक कुतिया के पीछे एक कुत्ता दौड़ रहा है, अगर दूसरा कुत्ता आ गया तो वो उस पर दौड़ेगा, पहले उसको भगाएगा, फिर वो उसके पीछे जाएगा, वो दूसरे का आना गवारा नहीं करेगा। लेकिन खिंजीर ऐसा नहीं करता। आज का मुसलमान, आज का मर्द अपने बैठा है, देख रहा है हमारी बीवी फलनवा से बतिया रही है, कह रहे किससे बात कर रही है, तो हमारे दोस्त है, हमारी सहेली है, पता नहीं चल रहा किससे बतिया रही है। शौहर बैठा है और सामने आकर के बैठा है, और औरत तो इतनी मक्कार होती है, इतनी मक्कार होती है। एक वाकया लिखा है किताब के अंदर जो पढ़ा चंद दिनों पहले, कि एक औरत का एक आशिक था, एक औरत का एक आशिक था, उस आशिक का कहना था कि हम तुम्हारे शौहर के सामने हम तुम्हारे साथ ज़िना करें। अब बताइए कैसे करें? अब औरत मक्कार है, उन्होंने कहा बस कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम हम इसको पूरा कर देंगे आपकी ख्वाहिश को। कहा कैसे? कहा कि बस देखते रहिए। उन्होंने एक दिन, शौहर उसका बड़ा चाहता था बेचारा, बहुत प्यार करता था। एक दिन शौहर को क्या कहती है, हमारी ख्वाहिश है जो फलाना खजूर का पेड़ है उस पर चढ़ के अपने हाथ से चुन चुन करके खजूर तोड़ के हम खाएंगे। शौहर बेचारा उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। कहा कि ठीक है चलो, और इन्होंने अपने उस आशिक को भी खबर कर दिया। अब ये गई, शौहर नीचे खड़ा है, बीवी खजूर के दरख्त पे चढ़ी, ऊपर चढ़ के और खजूर का फल तोड़ा, ऊपर से कहती है झूठ। क्या कहती है अपने शौहर को, अच्छा हम ऊपर आ गए और आप नीचे कौन चुड़ैल को बुला के बतिया रहे हैं, वो कौन औरत खड़ी हुई है आपके बगल में? अरे कमबख्ती कहाँ कोई है, आप झूठ बोलते हैं, हम तो देख रहे हैं कि एक औरत खड़ी हुई है आपके बगल में। वो कौन खड़ी हुई है कमबख्ती की मारी? अरे नहीं है कोई। नहीं हमको तो नजर आ रहा है, हम तो देख रहे हैं, ये बाउंड्री बना रहे। उसके बाद वो नीचे उतरी तो देखा कोई नहीं। कहा कि तुम कैसे कह रही थी? कहाँ कोई है यहाँ, हम तो अकेले खड़े हैं। कहा कि ठीक है आप भी जाकर के अपना खजूर खा लीजिए। अब शौहर जब ऊपर चढ़ा तो अपने यार को बुला लिया, अब उसको बुला लिया। अब शौहर दरख्त पे चढ़ा है और ये अपने यार के साथ मुलविस है। अब शौहर ऊपर से देख रहा है, अरे ये क्या जुल्म हो रहा है, अरे किसको तुमने बुला लिया? कहाँ कोई है? आप तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो अकेले हैं यहाँ पर, कहाँ कोई है? जब शौहर ऊपर से उतरा, जब तक ये भाग चुका था, कहा कि ओ ये दरख्त शायद ऐसा है कि जो ऊपर चढ़ता है तो उसको नीचे में 2 आदमी नजर आता है, उसको नीचे में 2 आदमी नजर आता है, ये दरख्त ऐसा है। तो ये मकर है जो कुरान करीम ने कहा, इन्ना कैदकुन्ना